अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। GHMC हदूद में तमाम मवेशी, भेड़ और बकरी के मुसल्लख गोश्त की दुकानात 2 अक्टूबर को बाज़िमान गांधी जयंती बंद रहेंगी। इस सिलसिले में GHMC के अहदेदारों को कमिश्नर के अहकाम पर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर मवेशी इल्म पे जल्दी मर्ज के शिकार, जिससे मवेशियों की अफजाइश करने वाले परेशान कुन सूरत हाल का शिकार। मवेशियों की सेहत और दूध की पैदावार को मुतासर करने वाली इस बीमारी की वजह से किसान परेशान। चौम के त्यौहार का महीना शुरू हो रहा। बैंक कुल 1 अक्टूबर में 21 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इन तातिलात में बाकायदा तातिलात भी शामिल, जिसे महीने के दूसरे और चौथे हफ्ता और इतवार के तौर पर देखा जाएगा। पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ साइंस BSc कोर्स में दाखिला का एंट्रेंस टेस्ट 16 अक्टूबर को 10 बजे दिन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोठिया हैदराबाद में होगा मुनक्किद। इस सिलसिले में 13 जुलाई को एलामिया किया गया था जारी। उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई कि वो टेस्ट के रोज सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मरकज पर रिपोर्ट करें। हुकूमत तेलंगाना ने दशहरा त्यौहार के सीजन में रियासत के ST तबके के अफराद के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हुए दर्जे फहरिस्त कबाइल के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के अहकाम किए जारी। इन अहकाम पर 1 अक्टूबर से अमलावरी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त पर हुकूमत उत्तर प्रदेश से किया जवाब तलब, जिसके जरिए जारी साल फरवरी में उनकी गाड़ी पर फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमीन को जमानत मंजूर किए जाने को चैलेंज किया गया था। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद में मुनक़िदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के इजलास में की शिरकत, जिसका एहतमाम इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली में किया गया था। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के दौरे वरंगल के मौके पर इस्तकबाल के लिए जाकर वापस होने के दौरान रोनुमा सड़क हादसे में एक खातून पुलिस ओहदेदार जख्मी। रियासती वजीर दयाकर राव और दीगर अरकान असम्बली का इस्तकबाल करने के बाद अपने काफिले के हमरा वापस हो रहे थे कि जिले जनगांव पेम्बर्ती के पास काफिले में शामिल एक गाड़ी से खातून सिक्योरिटी ऑफिसर तवाजुन खो जाने के नतीजे में गिर पड़ी। वजीर तलासानी इस्मात यादव, GHMC, HMD और पुलिस अहदेदारों ने MG रोड में गांधी मुजस्समा और गांधी हॉस्पिटल के सामने नस्ब किए जाने वाले 16 फीट के गांधी मुजस्समे के जारी तरक्याती कामों का किया मुआयना। तेलंगाना जागृति सदर व निजामाबाद TRS MLC के कविता ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए तेलंगाना की अवाम बिलखसूस खवातीन को बदकुमा त्यौहार की दी मुबारकबाद। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा।
नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त कर। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC हुदूद में तमाम मवेशी, भेड़ और बकरी के मुसालिक गोश्त, मटन और बीफ की दुकानात 2 अक्टूबर को बज़मन गांधी जयंती बंद रहेंगे। इस सिलसिले में GHMC के अहदेदारों को कमिश्नर के अहकाम पर अमलावारी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर मवेशी लंबी जल्दी मर्ज के शिकार हो गए हैं, जिससे मवेशियों की अफजाइश करने वाले परेशान कुन सूरत हाल का शिकार हो गए हैं। मवेशियों की सेहत और दूध की पैदावार को मुतासर करने वाली इस बीमारी की वजह से किसान परेशान हैं। गायों और भैंसों में ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं। मवेशियों में इस वबा के सामने आने के साथ ही दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के महकमे अफजाइश मवेशियां के अहदेदार चौकस हो गए हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकों की तकसीम के अमल में तेजी पैदा कर दी गई है। चौं के त्यौहार का महीना कल से शुरू हो रहा। बैंक कुल 21 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इन तातीलात में बाकायदा तातीलात भी शामिल हैं, जैसे महीने के दूसरे और चौथे हफ्ते और इतवार। ताहम कुछ बैंक तातीलात रियासत के लिए मखसूस होंगी और कौमी तातीलात के दौरान बैंक पूरे मुल्क में बंद रहेंगे। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली और कई दूसरे अहम त्यौहार अक्टूबर में आ रहे, इसलिए बैंक ज्यादातर दिनों में बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने छुट्टियों को 3 ब्रैकेट के तहत रखा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत छुट्टी और हकीकी वक्त में मजमूई तस्फिया की छुट्टी और बैंकों के खातों की बंदिश। अक्टूबर में बैंक तातीलात की मुकम्मल फहरिस्त जारी की गई है। 1 अक्टूबर बैंक अकाउंट की शशमाही बंदिश, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और इतवार, 3 अक्टूबर दुर्गा पूजा, महाअष्टमी और 4 अक्टूबर दुर्गा पूजा, दशहरा, महानवमी और अयोध्या पूजा, 5 अक्टूबर दुर्गा पूजा, दशहरा, विजयदशमी, श्री माता संक्रदेवा का जन्म और 6 अक्टूबर दुर्गा पूजा, दस्यन गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे। 7 अक्टूबर गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे। 8 अक्टूबर दूसरा हफ्ता और मिलाद शरीफ, ईद मिलादुन नबी का दिन होगा और 9 अक्टूबर इतवार, 13 अक्टूबर करवा चौथ, 14 अक्टूबर ईद मिलादुन नबी के बाद जुम्मा और 16 अक्टूबर इतवार, 18 अक्टूबर कट्टी बेहू बैंक गुवाहाटी में बंद रहेंगे। 22 अक्टूबर चौथा हफ्ता, 23 अक्टूबर इतवार, 24 अक्टूबर काली पूजा, दीपावली, दिवाली, लक्ष्मी पूजन और नारका चतुर्दशी बैंक पूरे हिंदुस्तान में बंद रहेंगे, सिवाय गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल के। 25 अक्टूबर लक्ष्मी पूजा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल और जयपुर में बैंक बंद रहेंगे। 26 अक्टूबर गोवर्धन पूजा, विक्रम सावंत, नए साल का दिन और भाई पेच, भाई दूज, दिवाली, बाली, प्रतिपदा, लक्ष्मी पूजा और यौमुल अहाक, अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जम्मू, कानपुर, लखनऊ में बैंक बंद रहेंगे। मुंबई, नागपुर, शिमला, श्रीनगर में भी बैंक बंद रहेंगे। 27 अक्टूबर भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा, 30 अक्टूबर इतवार, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश होगा और इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ साइंस BSc कोर्स में दाखिला का एंट्रेंस टेस्ट 16 अक्टूबर को 10 बजे दिन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोठिया हैदराबाद में मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में 13 जुलाई को एलामिया जारी किया गया था। उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो टेस्ट के रोज सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मरकज पर रिपोर्ट करें। अहल उम्मीदवार जिनके दाखिला फॉर्म कबूल किए गए हैं अपने हॉल टिकट्स निम्स के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हुकूमत तेलंगाना ने दशहरा त्यौहार के सीजन में रियासत के ST तबके के अफराद के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हुए दर्ज फहरिस्त कबाइल के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के अहकाम जारी कर दिए। इन अहकाम पर 1 अक्टूबर से अमलावारी शुरू कर दी गई है। TRS हुकूमत ने हस्बे वादा ST तबके के अफराद के रिजर्वेशन को 6% से बढ़ाकर 10% करने के अहकाम जारी किए। हुकूमत के इस इक़दाम से दर्ज फहरिस्त कबाइल ST अफराद को तालीम और जॉब्स नौकरियों में अब 10% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगे। ST तबके
طبقے کے تحفظات میں 10% تک اضافے سے متعلق تقریباً 6 سال قبل ریاستی اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی تھی اور اس قرارداد کو منظوری کے لیے صدر جمہوریہ کے پاس روانہ کی گئی تھی، مگر اس کی منظوری نہیں دی گئی۔ ریاستی حکومت نے باریک بینی سے مسئلے کا جائزہ لینے کے بعد ایس ٹی طبقے کے تحفظات میں اضافے کے احکام جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ نے AIMIM صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی کی درخواست پر حکومت اتر پردیش سے جواب طلب کیا، جس کے ذریعے جاریہ سال فروری میں ان کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والے 2 ملزمین کو ضمانت منظور کیے جانے کو چیلنج کیا گیا۔ جسٹس M.R. شاہ اور جسٹس کرشنا مراری پر مشتمل بینچ نے ریاست اتر پردیش اور دونوں ملزمین سچن شرما اور شبھم گرجر کو نوٹسیں جاری کر دی۔ عدالت نے تیسرے ملزم عالم کو دی گئی ضمانت کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ بینچ نے کہا ہے کہ جہاں تک عالم کی ضمانت پر رہائی کا سوال ہے، ان سے منسوب کردہ رول اور الزامات یہ واقعہ پیش آنے سے 6 ماہ پہلے رونما ہوئے تھے۔ اس نے صرف پستول فراہم کیا اور گولی چلائے جانے میں اس کا کوئی رول نہیں، لہٰذا ہائی کورٹ کی جانب سے ملزم کو ضمانت پر رہا کیے جانے کے حکم میں مداخلت کی ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ عالم کی ضمانت کے خلاف داخل کی گئی درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے دیگر 2 ملزمین کی ضمانت کے خلاف اویسی کی درخواست پر سماعت 11 نومبر کو مقرر کی ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندر راجن نے حیدرآباد میں منعقدہ ایگریکلچرل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے اجلاس میں شرکت کی، جس کا اہتمام انڈین کونسل فار ایگریکلچرل ریسرچ نئی دہلی میں کیا گیا تھا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کسانوں کی مدد کے لیے نئی تحقیق اور منفرد پالیسی تیار کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کے علاوہ ہارٹیکلچر، ویٹرنری سائنس اور فشرائز کے شعبے جات میں اضافی ریسرچ کے ذریعے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے اجلاس وقتاً فوقتاً منعقد کیے جاتے تاکہ نئے تجربات و تحقیق کا تبادلہ کیا جا سکے۔ ملک بھر کے ایگریکلچر، ہارٹیکلچر اور فشرائز یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اجلاس میں شرکت کر رہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے الزام عائد کیا کہ TRS دور حکومت میں تمام میونسپلٹیز کرپشن کے مراکز میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بلدی نظم و نسق کو نظر انداز کر دیا اور خاص طور پر حیدرآباد میں مجالس مقامی کے لیے فنڈز کی اجرائی روک دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ترقیاتی کام ٹھپ ہو چکے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد کے بیشتر علاقوں میں معمولی بارش کے ساتھ ہی پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے۔ TRS حکومت نے 2014 سے ہر سال
سال اس مسئلے کی یکسوئی کا وعدہ کیا، لیکن 8 سال میں صورتحال تبدیل نہیں ہوئی۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کے عوام بارش کے نتیجے میں مختلف مسائل کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی مکانات میں داخل ہو جاتا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن فنڈز کی کمی کے باعث ترقیاتی کاموں کی انجام دہی سے قاصر ہے۔ مارگدرشی چٹ فنڈ نے اپنی شاندار کارکردگی کے 60 سال مکمل کر لیے اور یہ کمپنی 4 ریاستوں میں عوام کی ضرورتوں کی تکمیل میں اہم رول ادا کر رہی۔ مارگدرشی چٹ فنڈ کی سربراہ شیلجا کرن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمپنی کی 60 سالہ کارکردگی سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ 60 سال قبل راموجی راؤ نے یہ ادارہ قائم کیا تھا جس نے مختصر عرصے میں تاریخ بنائی ہے۔ مارگدرشی کی تلنگانہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور کرناٹک میں 108 برانچز ہیں جن کے ذریعے متوسط خاندانوں کو ان کے خوابوں کی تکمیل میں مدد دی جا رہی۔ 1962 سے مارگدرشی کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا اور عوام کو نہ صرف معاشی طور پر مستحکم بنایا گیا بلکہ ان میں بچت کی عادت پیدا کی گئی۔ صرف 2 ملازمین کے ساتھ کمپنی نے کارکردگی کا آغاز کیا تھا اور کمپنی ملازمین کی تعداد اب 4300 ہو چکی ہے۔ 4 ریاستوں میں 60 لاکھ سے زائد کسٹمرز ہیں۔ شیلجا کرن کی قیادت میں کمپنی روز افزوں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ایرانی حکام نے مظاہروں کی مبینہ طور پر حمایت کے خلاف میڈیا سے وابستہ افراد کو خبردار کیا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رسائی ایجنسی تہران کے صوبائی گورنر کے حوالے سے بتایا گیا ہے حکام احتجاج میں شامل ہونے والی مشہور شخصیات کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ایرانی فلم سازوں، کھلاڑیوں، موسیقاروں اور اداکاروں نے مظاہروں کی حمایت کا اظہار کیا۔ چند روز قبل ایرانی فٹ بال ٹیم نے ویانا میں ایک دوستانہ میچ کے دوران اپنی قومی ٹیم کے لوگو کو ڈھانپ دیا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے قبل ایک 22 سالہ کرد خاتون مہسا امینی کو نازیبہ لباس پہننے کے الزام میں اخلاقی پولیس کے ذریعے گرفتار کرنے اور پولیس حراست میں ان کی موت کے بعد شروع ہونے والے مظاہرے ایران کے مختلف شہروں میں پھیل چکے ہیں اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے جو انتظامیہ کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ جی ایچ ایم سی حدود میں تمام مویشی، بھیڑ اور بکری کے مسلخ گوشت کی دکانات 2 اکتوبر کو بضمان گاندھی جینتی بند رہیں گی۔ اس سلسلے میں جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کو کمشنر کے احکام پر عمل آوری کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ و آندھرا پردیش میں کئی مقامات پر مویشی علم پہ جلدی مرض کے شکار، جس سے مویشیوں کی افزائش کرنے والے پریشان کن صورتحال کا شکار۔ مویشیوں کی صحت اور دودھ کی پیداوار کو متاثر کرنے والی اس بیماری کی وجہ سے کسان پریشان۔ چونکہ کے تہوار کا مہینہ شروع ہو رہا، بینک کل 1 اکتوبر میں 21 دنوں کے لیے بند رہیں گے۔ ان تعطیلات میں باقاعدہ تعطیلات بھی شامل جسے مہینے کے دوسرے اور چوتھے ہفتہ اور اتوار کے طور پر دیکھا جائے گا۔ پیرامیڈیکل الائیڈ ہیلتھ سائنس BSc کورس میں داخلہ کا انٹرنس ٹیسٹ 16 اکتوبر کو 10 بجے دن عثمانیہ میڈیکل کالج کوٹھی حیدرآباد میں ہوگا منعقد۔ اس سلسلے میں 13 جولائی کو اعلامیہ کیا گیا تھا جاری۔ امیدواروں سے خواہش کی گئی کہ وہ ٹیسٹ کے روز صبح 8:30 بجے امتحانی مرکز پر رپورٹ کریں۔ حکومت تلنگانہ نے دسہرہ تہوار کے سیزن میں ریاست کے ST طبقے کے افراد کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے درجہ فہرست قبائل کے تحفظات میں اضافے کے احکام کیے جاری۔ ان احکام پر 1 اکتوبر سے عمل آوری شروع ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے AIMIM صدر اسد الدین اویسی کی درخواست پر حکومت اتر پردیش سے کیا جواب طلب، جس کے ذریعے جاریہ سال فروری میں ان کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والے 2 ملزمین کو ضمانت منظور کیے جانے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ گورنر ڈاکٹر تمیل سائی سندرا راجن نے حیدرآباد میں منعقدہ ایگریکلچر یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے اجلاس میں کی شرکت، جس کا اہتمام انڈین کونسل فار ایگریکلچر ریسرچ نئی دہلی میں کیا گیا تھا۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ کے دورے ورنگل کے موقع پر استقبال کے لیے جا کر واپس ہونے کے دوران رونما سڑک حادثے میں ایک خاتون پولیس عہدیدار زخمی۔ ریاستی وزیر دیاکر راؤ اور دیگر ارکان اسمبلی کا استقبال کرنے کے بعد اپنے قافلے کے ہمراہ واپس ہو رہے تھے کہ ضلع جنگاؤں پیمبرتی کے پاس قافلے میں شامل ایک گاڑی سے خاتون سیکیورٹی آفیسر توازن کھو جانے کے نتیجے میں گر پڑی۔ وزیر تلاسانی سماس یادو، GHMC، HMD اور پولیس عہدیداروں نے MG روڈ میں گاندھی مجسمہ اور گاندھی ہاسپٹل کے سامنے نصب کیے جانے والے 16 فٹ کے گاندھی مجسمے کے جاری ترقیاتی کاموں کا کیا معائنہ۔ تلنگانہ جاگرتی صدر و نظام آباد TRS MLC کے کویتا نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے تلنگانہ کی عوام بالخصوص خواتین کو بدقمہ تہوار کی دی مبارکباد۔
2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।